Unit for delivery, Sir Lester of Iloilo. Sir, check and test natin yung HFC M92 silver mo, sir. And sir, yan yung consumables mo. Bala, gas, oil, and reloader. Sir, pag maglagay ng bala, upside down si Mag. Pa-zigzag yung pwesto ng bala mo, sir. Sir, pag magutang sa gas upside down, ang mags, then wala siya i-leak, sir. As for ito, sir, semi-auto. Firing. Sir, pag mag-full auto ka, dala lang ang knob, ibaba lang si knob dyan na part. Pag mag-semi, semi-taas. Then, open slide, wala na ibala, baba ang mags. Slide sa slide. Thank you, sir.